Tini ni chini okoklam pandani pulani puram rok man nukjaka 125 Constitution Amendment Bill rok no tui chum tina rok okoklam rok salai nai len. Okoklam rok no sai khanaran bagai tini chini logyo phai manjak phai ka GMP ni Kendra Committee ni ane adong sar misan ji tindro chaudhary. Sar no pulan damsugo chini okoklam pandawa. Ge sar ni tani pulani thinu no tabu chum thaji sungai na musungo je sungo tabu chini haschera go Constitution ni all bengkor eva hasteni rider rok tui o bill lok phai tong mane 5 schedule o bill lok phai mani rok tui 5 6 bill bill lok tui sana ni ba haste o bufuro abro sini mo manka abro suna musun abo khnadi chini i bharat haste abo thangnai হাজার বছর পিছিয়ে আরো যে চিনি যে সোশ্যাল সিস্টেম সোশ্যাল কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ aboni je podre pod juda juda tongmani ingreji beheno je diverse culture diverse bini language o jagao chini jara constitutions namnai borok nukha abo jodi bebagni bagoi je raida kaisam khang khai jara ukulugu klai tongnai vulnerable group hinjangnai rok borok I desho borok survive khaiman naiya borok basi naiya ongoi puila constitutions namjak phurono je 5th schedule tai 6th schedule namjakha o 5th schedule tai 6th schedule ni mul kokongkha je brongni je tongnai jagao je jaga land abono protect khainani aboni loge loge bini land bini hukumu bini kok abono bhai khai je preserve khainani narognani abono wansukha abono 5th schedule 6th schedule sir of 5th 6th schedule rok khai mani o logobo chini haste rogobo samung rogbo haike nukjakha na abo jemon tabok naidi ei chini I Tripura haste 6th schedule mani poilani simyongia abo to saimano 1950 o constitution asaifano o 6th schedule je Assam simino abongkha afro Meghalaya ongyakho Mizoram ongyakho tai 5th schedule khai mainland jemon Jharkhand ei Odisha Madhya Pradesh Chhattisgarh Maharashtra Gujarat Rajasthan Telangana Andhra oro 5th schedule 6th schedule hai power kori kintu land ne tongo o 5th schedule kari hinkai je jemon I 5th schedule area bo oroni je schedule tribe hinjang nai ba adivasi hinjang nai borong yago o ha tongya khamu tai Tripura haste bo jodi 1982 ni simi je puila 7th schedule aboni bollo 1985 ni simi jodi 6th schedule ngi hankai tabo edisio chini bukung bararong ni yago asuk jaga tongya khamu abo bebak thangbai khamu ओंखाय abono tamo hinnai je I 5th schedule 6th schedule khai tamo ham karayam kha tamo samung kha abon mul kok aboni loge শুধু land simia land ni loge loge socio economic cultural development ni bagaibo lama sejak kha Tripura haste tini ja tongmani sini abong yang khai abo phano se thangkamu sir je anong saka je Assamo 1950 apro boroni 6th schedule longkha apro ki Tripura haste to sokaya kuna bole sir ge atamni bage Tripura haste abo habna nilerkha abong mani ja ang jira wansogo karon Tripura haste abo je constitution assembly o September 1949 o constitution assembly o abo adopt longkha abo pass longkha 5th schedule by 6th schedule কিন্তু Tripura haste 1949 ni October sesung je Bharat haste baisung godal hinkai afro je chini government of India o Congress chalogo Tripura bo afro Congress borok wansukliya karon Tripura je Congress borok to tamni boi wansuknani borok to jemon Sachin Singh Sukumar Sengupta jokhon chief minister tongkhrubo borok to chini amani kok borok no pogoi thangdisi hini borok je tribal reserve je kisa ain tongmani abono se subayoi ordinance jari khayoi bebak je non tribal ni yago transfer khainani abo se samung ni sakmani borok
একে বরক তামনি বাকি খাইনাই जों गणमुक्ति परिषद CPIM अर्थात लैब लड़ाई खाइयां खाई लगेও उपजाति युव समिति किछु खाइखा किन्तु खाइफानो बरंनि भूमिका रोल जे जे रकम अंगना नांगमानि आबो अंगलिया आबो अंगियां खाइ तिनि त्रिपुरा हस्तेও इ 6 শিডিউল अंगे खामुं TTADC जों नुगिया खामुं सर अब 6 শিডিউল फाइमानि परे न चिनि त्रिपुरा एडिसि खातर जाखाना बले के अब एडिसि खातर जागमानि अब बसन रग खातर जाखा ওই তো পইলা যে 1978 যখন লেফটেন্যান্ট গভর্নমেন্ট ফাইকা লেফটেন্যান্ট গভর্নমেন্ট ফাইমানি সেকাং 1974 হইতে আবনি সেকাং হইতে বুংখা কিন্তু 1974 কাইসা যে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি অংখা ও জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটিও जों CPIM दङ CPI दङ TUJS समाजरण नगेन्द्र जमातिया संगाफ्रो दंमानि जॉइंट मुभमेन्ट अंखा ओ जॉइंट मुभमेन्टनो काइब्रै दाबि तुयै 4 पॉइंट्स डिमांड तुयै चबा अंखा ओ काइब्रै दाबिनि पहिला नम्बर अंखा जे 6 শিডিউল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সেকেন্ড अंखा কক বরংনো যে হাস্তেনি যে এই সরকারনি গভর্নমেন্টনি কক সিমা গসিজাंनाय थार्ड अंखा जे इलिगेल जे लैंड ट्रांसफार मानी बेआईनी अब रेस्टोरेंट बाखायनाय फोर्थ अंखा जे एकटा लैंड अब अर्डिनेंस अंखा जे सुकुमायसन गुप्तनि सरकार जे ट्राइबल लैंड जेसुक जरा तुई ट्रांसफार मानी अब विभाग लीगल हिनै अब नमा उठकनाय अब नमा रसाय रहननाय एके लेफ्ट फ्रंट कक रिखा जों जुदि पावर अफ हेमान खाई जों इ काइब्रै दाबि इनटू टू जों आबनो अब खाइनाय माने इमप्लिमेंट खाइनाय जों खाइखा खाई लड़ाई खाइखा किन्तु स्टेट गवर्नमेंट बा ताबुंनि स्टेट गवर्नमेंट फानो नों सानखाय तो नों 6 শিডিউল खाइमिया बोले ट्रिटी एडिसि खाइमिया अब सेंट्रल एक्ट पार्लियामेंट पास मावनाय आफ्रो सेंटर मोरारजी देसाईनी लिडारशिप जनता पार्टी सरकार जों त्रिपुरा हईते जखन रेजुलेशन पास खाई हरखा 60 जना MLA 60 जना MLA बेसि मात्र 17 जना আছে চিনি বুকুং বারা কিন্তু 43 जना বরক ওয়ানসা CPIM नि बरक कम्युनिस्ट पार्टी तो बरक तो যিনি বরং নিবাগি লড়াই খাই দङ কিন্তু অরসিমি পাস খাই দङ গিया अब पार्लियामेंट पास मावना नांनाय एके पार्लियामेंट आफ्रो मोरारजी देसाई बरक हिनो जना जों 6 শিডিউল रिमाइनिया आपातत नरक 7 শিডিউল बे खाइदि जों खागाखाना जे 7 শিডিউल वे जो जों चेंग्रानो इनखाय 1979 बिल पास संगै 80 पहिले एडिसि चंगमारि माने कक तंमानि 1980 कि दंलिया नोंनिचे खाना 1980 जे चिनी त्रिपुरा जो रायट अंखा रायट तामनि बागै जे एडिसि नि बागै दाबि खाइनाय जे TUJS आफ्रो बरक कक तिसाखा जे पहिला 1949 नि उलो जे फाइनाय बरंनो त्रिपुरा हते रखलायग्रादि आबुनि परसे एडिसि आरे 1949 नि उल्लो फाइनाय त्रिपुरा जो बरक बेबा रखलाय खायतो निनि एडिसि से नांगिया बोले त्रिपुरा जो जों बुकुं बारा बरक सिमियाव नांनाय अर्थात एडिसि ता खायदि ओंखाय 80 ए चंगमारि खायमान लिया 81 खायमान लिया 1982 पहिला एडिसि नि चंगमारि अंखा आबुनि बिसि थाम तंगै ताइ बैसा चबा अंखा इंदिरा गांधी फाइका अब दिल्ली गवर्नमेंट 1984 6 শিডিউল नि बिल पास अंखा 85 नि सेमि ताबुंनि जे एडिसि अंडर 6 শিডিউল अब ताबक अंखा अपनी परे अब नबिनि लाइबुमा बाय इतिहास सर 1984 नि परे 1985 बिसिरगो जों खानामाने बोले आफ्रो 7 শিডিউল रक इंगि तंगै तंमाने उल्लोगो आबनि बिसिमनो 6 শিডিউल रंगतै बालते कुबनि करंगतै सामुं खलायथानि रग बुसुक जरातै सामुं गाहाम रखलायमांगा सर हाँ सामुं तो 1982 नि सिमी 7 শিডিউল बंखा 1985 এই
6 sidul longmani ulo bo samung ongkha ang je kongno saya de puila jeta abongkha je 1974 75 76 7 rogo যখন চবাং তংফ্রু আফ্রো কাছে স্লোগান আংপু চারাই তংমানি আফ্রো স্লোগান তামো যে চিনি বুকুং বারারংনি বাগুই যে রক্ষা কবচ এডিসি অংখা রক্ষা কবচ অর্থাৎ এডিসি অংখা হা ই এডিসি যে সীমানা খবজাংনাই ই সীমানা বিসিঙ্গ কতাল খাই তাই কুবুন বরক অর মাহাবিয়া রক্ষা কবচ এনখাই আবংখা যে ত্রিপুরা হাস্তেনি যে 2/3 এরিয়া 65% এরিয়াও তিনি এডিসি এবং ও জায়গা যে ফরেস্ট ল্যান্ড নংথুন খাস ল্যান্ড নংথুন জুট ল্যান্ড নংথুন ওটা তো চিনি বরং ইয়াগো তো কোতাল খাই আগে যেরকমভাবে থাংখা 1949 হইতে 77 যারা যেরকমভাবে হাজার হাজার কানি থাংখা কলোনি অংখা তাও তংমান লিয়ে আবো তাই আবো মেন লাভ কিন্তু আবনি লগে শুধু জায়গা জমি টংখাই টংনিয়া বিলে বরংনি এডুকেশন নাঙো কালচার ডেভেলপ মা খাইও বিনি এই তামহিনাই কগনো ডেভেলপ মা খাইও লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট বো কসারো 1988 হইতে 1992 বাদে 35 ইয়ার সংখ্যা ই বিসিঙ যে ত্রিপুরা হাস্তেনি significant development nongkha 1978 ni sekang sini Tripura sarangni bisingo je 15% borok bo bumung suni renggia office kasario officer to yakardi sadharan pion sase krui afrubo tabo khai 31% reservation tongo kintu pion chakri khainani bagoi candidate krui tongphano rojagia enka tabok naidi হ্যাঁ চুং ত্রিপুরা হাস্তিও সিনি বুকুং বারারংনি বেবা কং থাংকাও কংনো সাইয়া 1978 নি সকাং যে চিনি ত্রিপুরা সা আমসয় হংখাই কোনো লামা কুরুই তুই কুরুই ফেরাং কুরুই স্কুল কুরুই হাসপাতাল কুরুই মুংসাভানো কুরুই তিনি যে লামা থাংখা তুই থাংখা ফেরাং থাংখা স্কুল অংখা কলেজ সংখ্যা হাসপাতাল অংখা আবনি লগে যে হাজার হাজার চেরাই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পুরানায় অংখা তাবক শুধু বিনি রিজার্ভ সিটও সিমিয়া রিজার্ভ সিটনি স্লাইব গোबां তামো গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন তামো নন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন নং যে ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি তোমরা থাংদি বা লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট যে ওর মহারাজা বীর বিক্রম ইউনিভার্সিটি খাইনাই ওরফানো থাংদি বা ইকফা ইউনিভার্সিটি ওরফানো থাংদি নং চিনি বুকুং বারা নং 31% या आवनि स्लाइक गोबां नुगै नाय एखाय आबो 1978 नि सिगाङाव खामगिया आफरो तो माय खपसा जानो सिक्रुइ रि कंसा काननि क्रुइ हा बेबाक सिनि या कइते थांबायखा कारण चिनि बरफ जे इ भारत बाय मार्जाननि सिगाङबो लेखाफरा क्रुइ 1350 বছর এই রাজত্ব তংখানো মহারাজা রংনি লেখাপড়া করুই ভাইকে রাং আজি নাই ভাইকে ব্যবসা খাই নাই আবু সাইমেনিয়া তারপরে এই 30 বছর কংগ্রেস সরকার জন্য তাইবে বুথার সুক্ষা এনখাই তিনি এই যে বাতাইলেননি বগে যে ফান অংখা আবো ই 6 শিডিউল এবং অল টুগেদার যে লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট যে শুধু চিনি ত্রিপুরা সা বরংনি সিমিয়া যে যত বিগ্রা বরংনি বাগই সামুং তাংমানি আবুনি রেজাল্ট ওয়ানজি বরক হিন্দু মুসলমান যে তংনা ত্রিপুরা হাস্তিও ই যে ডেভেলপমেন্ট চিন্তা মকল নুখা হ্যাঁ আবো তাইবো ডেভেলপমেন্ট নাঙ্গো তাবো আবুনি বাগিনো তাবো চবা চলি তঙ্গ কগলা মুঙি তঙ্গ যে জুদা জুদা বরক জুদা জুদা ওয়ানসুং মানে কোনো ক্ষতি করি কিন্তু ওয়ানসুং মানে সামুং যাতে स्वयंनातै आबसे मुल्क सर आमसे गोबां मा चबा खलाय तो माने काय बसन कुचुको कानन बागै डेभलप खायनान बागै ओ जरा रगो ताव ते बसन नुक जगै फायका बस कान रगत खाना दे त्रिपुरा लैंड रक बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड रक निजे ताव ते बो खरां कासाय तो माने सर आबो रंगतै बो बाहाय नाहार मुरो ना खाना दे जे तिनि
भारत हास्ते इमो डेमोक्रेटिक सेटअप इस सेटअपो कॉन्स्टिट्यूशन चुनो ओ पावर रिखा सुं जानी जानी साजाक मातुई साजाक माने मानितुई जे वानसुंनानी ताबुक बाक्सा बरक सानो जना सुं त्रिपुरालेण्ड खायनाय ताबुक ताई बाक्सा दलसा हिनो जना सुं त्रिपुरालेण्ड सिमिया ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड खायनाय माने स्टेट नो बाइफार्केट खायुई ताई कताल स्टेट्स नाम नाय चिनी भारत हास्तेयो चिनी जे रायदाव आबोतों जे स्टेट बाइफार्केट खायनानि डिमांड खायमानि आबुया आबोतों किन्तु आबुक्रुई ताई बाक्सा हिनखा जना आबुनि सकां जों स्वाधीन त्रिपुरा खालायनाय जों स्वाधीन पूर्वांचल खालायनाय आबो ओंखाय चिनी जे सोभारेनिटी चिनी जे भारत हास्तिनि जे सोभारेनिटी जे माने स्वाधीनता आबुनो सबायनाय आबो इलिगेल आबो खायमानिया जों भारतनि कोनो सिटिजेन खायमाया ताई गुबुन जों मानसुं मानो किन्तु जे स्टेट सबायनानि बाइफार्केट खायनानि आबो खायजागिबो दङ जेमन जों नुखा बिहार सबायै झारखंड नंखा आबोनो सिगां आसाम सबायै मिजोराम अंखा आसाम सबायै मेघालय अंखा तारपरे मध्य प्रदेश सबायै छत्तीसगढ़ अंखा उत्तर प्रदेश सबायै उत्तराखंड अंखा सो दिस इज नाथिं रंग हयतो ताई थिनांगबो ताइबो हयतो अंनानो किन्तु मा सुंनाय जे नों जे साजेशन बा नों जे अनसुंमानी आबो बुसुक जरातुई ओ ग्राउंड निनी जियोग्राफिकल फिजिकल सोशल कल्चरल इकोनॉमिकली बाइबल अंगनाय अर्थात आबो बाय बाहायतुई आबो काहाम अंगनाय ना अंगियातुई ताबो जों त्रिपुरा नायखांखे त्रिपुरा ताबो जिला काइसार 8 number of districts subdivision 23 ताई ब्लॉक 58 ताई मोजा प्राय आमुतिनो 50-60 टाउन दं एक्जेक्टली आं पखां कानुं नायखाय नुंनाय जे त्रिपुराओ जेबाबे सिनि तुइमा तुइसा जेबे बयखा आबो एडिसि ने होइते सेंखार नन एडिसि हाबखा ताई वैसे आबो थाङै एडिसि कलाइखा ताई बे आबोनि पर बांलादेश थांखा चिनि लाहारबो हायनो एडिसि नि सेंखा नन एडिसि हाबखा आबोनि पर ताई जागा थांखा ताई जे हिल रेंज हाथाय रक बामतिनो चिनि कामी रक बामति नंखा बाजारबो आमतुई जे कोनो जागा एडिसि नि जागा कतर कामी कतर किन्तु बाजार अंखा नन एडिसिओ कोनो जागाओ नन एडिसि नि बाजार कतर बै कामी कतर बाजार अंखा एडिसिओ ओंखाय ओ जागाओ जे पुइला बाक्सा डिमान्ड तिसाखा एडिसि नि सीमाना रगै त्रिपुरालेण्ड खायदि नोंखे बाहाय कि कंट्रोल खायनाय आबोनो इजे इकोनॉमी तारपरे तुइसानि तुइमानि तुई कारण नों एक स्टेट खायखांखे बिनि टोटाल सेपारेट एंटिटी अंगनाय नों आबो जुदि खायखांखे नों जुदि आबोनो आमुति हाय बाग खायरियो ओंखाय आबोनो नावै वालाय सुलायैनो साल काटकनाय ओंखाय आबो तमंनाय नों रोगिनो बाचिरनि बागै जे ऑपरेशन खायनो नायो ओ ऑपरेशन खायै ओ रोगी ब निनि ऑपरेशन टेबलनो नंबोनो बुथारनाय ओंखाय आबो अंगिया त्रिपुरालेण्ड इबन अंगि त्रिपुरालेण्ड जों हाय हाय त्रिपुरालेण्ड बुमुं सामनि बागै अंगिया होनमानि कगिया माने जतो किछु ना आबो जुक्ति बायनो जों हिनो हे आबो जदि आमति जदि पार्सपेक्टिव तंखांखायतो निश्चय जे तिनि अन्ध्र हाय बिहार हाय तंखांखाय ओ कक काया खामुं सुंबो हनकाम हा ठीक आसे वानसुं मानो किन्तु त्रिपुरानि टोटाल
যে যে আবো সিচুয়েশন ডিফারেন্ট ভেরি কমপ্লেক্স ओंखाय ग्रेटर त्रिपुरा बामुतिनो এবং जों যেভাবে খানা খা বাক্সা বকেদা খাই খানারি খা গ্রেটার त्रिपुरा खाय आरो एडीसी सिमी तंगिया आबो আগরতলা নেব খাকসা জায়গা হাবনাই বাংলাদেশ নেব খাকসা হাব ফাইনাই আসামনি খাকসা হাবনাই মিজোরামনি খাকসা হাবনাই আবার বাক্সা সাগর নামদি কক সাজা গিয়া এনিওয়ে হয়তো जों फानो बुल खाना खाना आं फानो खाना खाना आबं मानो ओंखाय सेम जे नों आइडिया तामो कनसेप्ट तामो जे खोथा लाबो खायनानि किन्तु त्रिपुरा राज्यनि हिस्टोरिकल जिओग्राफिकल कालचारेल ताई इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव अब फिजिबिलिया ओंखाय फिजिबल तामो एकमात्र एडिसिनो ताइबो बिनि आगो नों फान रेडी अर्थात पावर रेडी बिनियाग रां फाइनानि व्यवस्था खायदी अब जेरै कन्स्टिट्यूशन एमेन्ड खायखाय मानो गणमुक्ति परिषद 1994-95 नि सिमिसं अ कग्नोसं तिसाखा चिनि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट हইতে टाइम एंड अगेन चुं कैबिनेट अब रेजोल्यूशन पास खायै चुं आगेनि एनडीए गवर्नमेंट यूपीए 1 यूपीए 2 एवं ई मोदी गवर्नमेंट थान बेसंग रहरखा आफ्रो जेसिनि लेजिस्लेटिव असेंबली और बिल पास खायै जों रहरखा यूनिवर्सली ओ बिल पास खायफ्रो सॉरी माने रेजोल्यूशन पास खायै ओ रेजोल्यूशन खायफ्रो और आफ्रो जो अपोजिशन आईपीएफटी बा ए कांग्रेस बरक ना हिंदिया फरक तंखा बरक माने अंथुन जों गणमुक्ति परिषद जों टाइम एंड अगेन थांखा दिल्लीयाव सिनि सकांनि एमपी एंड आबं आं एमपी अंगैबो पार्लियामेंट प्राय वाइब्रै अकंग्रेस साकासुन ओंखाय फाइनाली आं नुखा 2015 नि मार्च 20 2015 नि मार्च 20 जां कैसा अब चिठी लिखा होम मिनिस्टर ने थानियो होम मिनिस्टर ऑफ राजनाथ सिंह रिप्लाई लिखा आनो किरेन रिजिजू आफ्रोबो एमओएस होम तावक इंडिया नि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अंखा बानो चिठी लिखा जे मिस्टर चौधरी दैट योर प्रपोजल इज बीइंग कंसिडर्ड ड्यूली on 20th March 2015 the cabinet has approved it अर्थात cabinet approve खालायखाय अब बिलङै पार्लियामेंट फायनाय आफ्रो त्रिपुरा जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट त्रिपुरा बरंनि गवर्नमेंट अंगियाखो किन्तु आं साइमेनिया तामनि बागै 2015 नबो बिल फाइलिया 2016 नबो बिल फाइलिया 2017 नबो बिल फाइलिया 2018 नबो बिल फाइलिया किन्तु कैबिनेट पास खालायखा आंथानि चिठी दङ तागबो ओंखाय 2019 नि फेब्रुवारी नि परहैप्स 6 फेब्रुवारी ओ बिल तुबुखा राज्यसभा ओंखाय राज्यसभा आफ्रो 2019 नि इलेक्शन अंगनाय मेओ एप्रिल मेओ ओंखाय आबा असुक अमनलिया तामो खालायखा जे राज्यसभा हईते अब स्टैंडिंग कमिटी अब नाइयो होम डिपार्टमेंट जे होम डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटी रहर जाखा रेफार खाई जाखा होम डिपार्टमेंट ओ जे अब स्टैंडिंग कमिटी निनी अब कांग्रेस नि एमपी तामसे अरे पक्का बिनि बुमु एनीवे ब आबनि चेयरमैन ब शिलंग फाइखा गुवाहाटी फाइखा तारपरे जे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर स्टेट आसाम त्रिपुरा मिजोराम मेघालय बाय गवर्नमेंट कक सालायखा ताई अरनि जरा एमपी एमएलए बा पद जरा अब तंनाय दिल्ली रक मीटिंग रिंखा कक सालाय ओंखाय मार्च 15 2019 सॉरी इलेक्शन थाङै मार्च 5th March
2020 20 second time Modi government faimani ulo I March 2020 o standing committee brok report place khlaika enkai ঠিক আছে 2015 nung khailia 19 nung tubuka nung taiwaisa government of faika nung taiwaisa এই নর্থ ইস্ট নি বরং ত্রিপুরা নি বরং অনেক কক নং খালাইখা মোডালিটি কমিটি খাইনাই এই যে হাই পাওয়ার কমিটি খালাইখা ইয়াং তো আইপিএফটি ইমাং ফুনুখা এই ত্রিপুরা লেন নং পাস খাইদি একে মার্চ 2020 ও যে স্ট্যান্ডিং কমিটি বেবাগ এক্সামিন খাইই নিনথানি দাবক দङ নং 2020 ও এগ্রিকালচার বিল পাস খালাইখা নং এই পাওয়ার এই সরি লেবার বিল নং স্ক্র্যাপ খালাইখা কাশ্মীরনি রাইটস নং সেগিনাখা এই সেপ্টেম্বর মাসও নর্থ ইস্টনি আসুক বছরনি ডিমান্ড जों 25 বছর 25 ইয়ার্স जों लराय खाय दङ एडिसिओ ताबक सिमिया जों दंफ्रोबो हायनो जे रांक्रुइ लेफ्टन गवर्नमेंट तंगमानि बागै जे स्टेट गवर्नमेंट रां रहर ताबक बीजेपी गवर्नमेंट ताबक बुसि दङ त्रिपुरा मथा सनुक दङ जागे नुखाय मां आहा एडिसि तमो खायनाय नुखे मुंसा करि रां साधारण जे विलेज कमिटी ताबक कमिटी करिखा इलेक्टेड बेनि मेयाद थांखा भोट खाइलिया इलेक्शन खाइलिया हैं अब एडिसिनि पावर बो पार्टी पावर तंग रुलिंग तंग बुक गया रुलिंग सीपीएम तंग मानो कांग्रेस तंग मानो बीजेपी तंग मानो ताबक मथा बरंनि एग्जीक्यूटिव कमिटी बरक सिद्धांत नाखा जे 500 समथिंग जे विलेज कमिटी इन एब्सेंस ऑफ द इलेक्टेड विलेज कमिटी और कैसा कमिटी सामुं तांनाय आबुनो बंद बरक सामुं तांरिया आबो तुई माने साल ब्रुम डेली और वालाय सुलाम तंग ओके आबो नायदि तुमा तंग एडिसि ओंगुइनो एडिसि नो एम्पावर खायनो नांगो ओ एम्पावर खायखाय जे ताबक जे स्टैंडिंग कमिटी जे रिपोर्ट सबमिट खायखा ओ रिपोर्ट दङ 42 डिपार्टमेंट एडिसिनि एगो थांनाय 42 ताबक विलेज कमिटिज नि ताला साबिबन्तरिया आफ्रो जदि 42 ई बिल पास संख्या 125th कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 42 डिपार्टमेंट खुमलुंनि एगो थांनाय ओंखे ब्लॉक सिमिस चालंनाय ब्लॉक पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव ऑफिस एग्रीकल्चर ऑफिस डीडब्ल्यूएस ऑफिस और एडीसी चालक नाय एके आबोनो तो एम्पावरमेंट ओ एम्पावरमेंट अंखायनो नों एडीसी सामु तांमानो आबंगिया खांगिया किन्तु चंगमारी फो जारा आसुक कत सानाय जों नुगुतिनि बरक आबुति कुनु कक साया शुधु बुट फायखायनो काहाम कक सागो बुट थांखा त्रिपुरा सारंनि हामक्रायनि कक लाम बेबा पगै थांखा आमति संमु ताबो आसा कमा कक लाम सालायमान याखलो ताबो किसा सालेला मान जरा नाहारे ना लायना त्रिपुरानि कक लाम पामदा ताबो किसा सालेला मा जरा